Can we start with team news, Marcelo? Any fresh injuries? Do you expect Liam Cooper to be fit to start against Fulham? And is there an update too on Adam Forshaw's progress? La actualidad del equipo, si hay algunas nuevas lesiones, que si espera que Liam Cooper va a estar listo para jugar y alguna nueva noticia sobre Forshaw. Creemos que Cooper no va a llegar al partido el sábado, va a jugar. We think Cooper will be ready to play the game on Saturday. No hay jugadores lesionados que se hayan producido en estos días. There's no new injuries from the last few days. Y Forshaw esta semana participó de nuestros entrenamientos, salvo de los de fútbol formal. And Forshaw, he's been taking part in collective training today apart from for any actual playing of football. Y la semana entrante seguirá su desarrollo. And next week his rehabilitation will continue. There was a lot of praise for the performance against Liverpool last weekend. How much confidence have players taken from that? What do you weekend? Que hubieron muchos elogios por la actuación contra Liverpool la semana pasada, que si el equipo va a tomar confianza de ese partido yendo al partido contra Fulham este fin de semana. Bueno, cada partido es una historia nueva. Every game is a new story. Y trataremos de corregir lo que no hicimos bien y trataremos de mantener lo que nos permitió jugar un partido valioso contra Liverpool. We will try to correct all the things that we did badly against Liverpool, and we will try to maintain all the good things we had in that performance also. There has been some debate amongst fans over your decision to make Kiko Casilla captain for the game last night, following on from his ban last season. Can you explain why you made that decision? Que ha habido mucho debate entre los hinchas sobre su decisión de poner a Kiko de capitán ayer, después de que haber sido suspendido varios partidos de la temporada pasada, que sí puede explicar su decisión. Interpreté el sentir de los compañeros. He interpreted the feeling of his teammates. Any more, Tim? Is it appropriate for him to captain Leeds United though, after being found guilty as he was last season? Que si usted le parece apropiado que él sea el capitán de Leeds United después de la suspensión que él recibió el año pasado. Los compañeros interpretan que merece ser el capitán y nunca hay que desoír ese mensaje. His teammates think he deserved to be the captain, and we have to listen to those messages. Los futbolistas ven en el capitán la persona que merece representarlos. The players see in their captain someone who they feel can represent them. Thank you, Marcelo. Thank you. Adam Cole? Hi, Marcelo. On the same subject, Marcelo, can you understand why lots of supporters are upset at the decision to make Kiko captain last night? Que siguiendo el mismo tema, que si usted puede entender por qué hay algunos hinchas que están no muy contentos con la decisión de tener a Kiko como capitán ayer. Yo respeto la opinión de He respects the
the thoughts of any person. Luego las opiniones se argumentan. After that, opinions can be argumented. Seguramente quienes juzgan negativamente a Casilla ignoran muchas cosas que los compañeros sí saben. Surely those who judge Kiko ignore a lot of the things that his teammates see in him. Entonces, usted me plantea si yo debería haber considerado para elegir al capitán. So you're saying that I should have contemplated over whether to pick Kiko as captain. La opinión del público o la de los compañeros. Either I take the opinion of the fans or of the players. Yo no puedo ignorar que el capitán no únicamente representa a sus compañeros, sino que representa al club. He can't deny that the captain not only represents his teammates, but he also represents the club. Por eso mi argumentación no puede solo limitarse a que los compañeros estén de acuerdo con la designación o la definan. So that means he can't limit himself just to think about what the players' wishes were. Lo que es importante también, que no sé si ustedes poseen esa información. What is also important that you guys may not know es qué porcentaje del público es el que descalifica a Kiko para ser capitán. Is what percentage of the fan base or of these fans actually didn't want Kiko as captain? Porque bueno, la opinión de las mayorías siempre debe escucharse. Because the opinion of the masses should always be heard. Pero no sé si ustedes manejan porcentajes But de opinión. But I don't know if you guys know what the percentage of those fans actually is. Y ciertamente nosotros tenemos argumentos para evaluar la conducta personal de Kiko. And of course we also value the conduct of Kiko, que solamente posee el grupo. Which only we can judge because we're part of the group. Cuando uno se somete a las normas de quienes juzgan, cuando uno queda sujeto a las normas de quienes tienen la responsabilidad de juzgar, when you're subject to what other people judge you for, what other people think, más allá de lo que pensemos, more doesn't matter what we think. Corresponde aceptar las decisiones de las autoridades. We have to accept the decision of the authorities. Por eso, si hay diferencia entre lo que piensa el público, que coincide con la apreciación de con la decisión de las autoridades, y lo que piensan los compañeros, so if there's a correlation between what the authorities, the fans and his teammates think, seguramente el público no posee toda la información que los compañeros sí poseen. Surely the public won't have all the information that his teammates would have. Thank you for explaining that, Marcelo. On to Fulham. It isn't that long ago since you've played them. They have strengthened a little. Do you expect them to be stronger than last time you played them? Ahora pensando en el partido contra Fulham, han refuerzado el equipo bastante. Si usted espera que ellos van a estar mejor que la temporada pasada. No les sabría decir. He doesn't know right now.
los jugadores, la temporada es muy atípica The season is very atypical, y la adaptación y puesta a punto de las incorporaciones tiene dificultades para todos. and the adaptation of the new players is surely going to take a while, which is the same for everybody. Yo no sé si será el mismo equipo que el año pasado o habrá aparición de los jugadores que incorporaron. As a result, I don't know whether it's going to be the same Fulham from last season or whether any of the new players are going to play tomorrow. I mean on Saturday. Marcelo, finally for me, obviously there's lots of talk with the transfer window open. Players like Rodrigo de Paul or Josko Guardiola, are you interested in those players? Can you tell us anything about them, whether they are players that you would like at the football club? Que hablando sobre el mercado, que si es verdad el interés en jugadores como Rodrigo de Paul y Josko Guardiola. Yo siempre me refiero a los jugadores que pueden llegar a Leeds cuando las transferencias se concretan, porque hay mucha información alrededor de los movimientos de transferencias y prefiero expresarme sobre hechos consumados, hechos definitivos. He doesn't like to talk about speculation, as a lot of things can happen. So as a result, he would rather talk about players when they've actually arrived, and not beforehand. Thanks, Marcelo. Graham Smith. Marcelo, when or how do you know when a player is ready for your first team? Perhaps using Pascal Struijk as an example last season. ¿Que usted cómo se da cuenta cuando un jugador está listo para jugar en el primer equipo? Y muestran el ejemplo de Pascal contra Liverpool. Por el rendimiento que el jugador va ofreciendo. Depending on his performances in training. What was it about Pascal last season that convinced you he could play in the midfield role? Que fue de Pascal que lo convenció la temporada pasada que él puede jugar en el medio campo. En un momento de la temporada pasada, él tenía un estado de rendimiento físico exuberante. At one point during last season, he had an incredible physical performance. Él técnicamente es un jugador completo. He technically is a very complete player. Y cuando a sus cualidades técnicas y a su inteligencia táctica le sumó una capacidad física diferente, se convirtió en un jugador muy importante. So when he put together his very good technical skills with his tactical acumen, and he added the physical preparation that he needed, he became a very valuable player. And Liam Cooper, we know what he does for you on the pitch. How much influence does he have in the dressing room when it comes to setting culture and discipline? Que sabemos qué tan importante es Cooper en la cancha, qué tan importante es Cooper fuera de la cancha en términos de la disciplina del equipo y en sí el equipo. Es un líder natural. He's a natural leader. Muy respetado por todos los compañeros sin excepción. He's very well respected by all his teammates without exception. El capitán tiene la obligación de unir, de coser las partes del equipo. The captain has the obligation to bring everybody in the team together. Y
más allá de las simpatías que pueda tener con determinados compañeros, and although he is closer to some players, como todo ser humano que tiene predilecciones, like all human beings who have certain preferences, el capitán debe querer a todos e integrar a todos. the captain should care about everybody and try to integrate everybody. Ya, él es un líder de esa naturaleza, And he's a leader of this nature, como Eiling, como Dallas, que son jugadores de la misma especie. like Ayling, like Dallas, who are players of similar ilk. Just finally, are we expecting any loan moves away from the club for the young players? Que sí, estamos esperando que algunos jugadores salgan a cuestión de préstamo. Eso lo mismo que todo jugador que no vaya a tener opciones de jugar en el primer equipo, vamos a favorecer su desarrollo ofreciéndole una oportunidad en otro club. So all the players who won't have a chance in the first team, we will try to give an option for them to go out on loan. Aaron, have you got any questions? Thank you very much, Marcelo. Yeah, Marcelo, did your players surpass your expectations at Liverpool? Did they cope better with the Premier League than you thought they would? Que si sus jugadores sobrepasaron sus expectativas contra Liverpool. No. Es más, creo que estábamos en condiciones de elevar el nivel en algunos casos. He says no, that he thinks that the team could have elevated their level further on certain occasions. Have the players been visibly lifted in training this week based on how well they did at Anfield? Que sí ha visto que los jugadores han estado animados esta semana en los entrenamientos después de su actuación contra Liverpool. Después de la actuación contra Liverpool. Una actuación positiva genera cierto optimismo. A positive performance always gives a certain amount of optimism. Y una derrota genera tristeza. And the defeat generates sadness. Esta semana se combinaron ambas cosas. This week, the two of those things combined. Finally, from me, a new series of the club's documentary, Take Us Home, is released today. Have you watched it, Marcelo? If you did, what did you think of it? Que está saliendo la nueva serie de Amazon, de Take Me Home. Que si usted ha tenido la oportunidad, que la documentación que hicieron del equipo el año pasado. ¿Pero quién? Amazon. ¿Pero de Leeds? Sí. Que si usted ha tenido la oportunidad de verla y qué piensa. No la vi. No, he hasn't had the opportunity to watch it. Okay, thank you, Marcelo. Phil? Marcelo, we're into the last 3 weeks of the transfer window now. What is your perception about the strength of your squad? And given what you've learned about the Premier League, how close do you feel you are to having what you need for this season? Que ya con 3 semanas de mercado que faltan, ¿cuál es la percepción del equipo tuyo y que si piensa que está cerca de tener el equipo que usted quiere? Bueno, eso tiene muchos matices, cambia constantemente y yo prefiero expresarme sobre hechos concretos. So that has a lot of indicators, and he prefers to express himself when signings have been completed. Okay, thank you. David Anderson? Marcelo, Patrick Bamford scored at Anfield on Saturday, and prior to that he'd only managed 1 goal in his previous 2 spells in the Premier League. Do you like what you see? Do you feel Patrick has shown that he can
be a success in the Premier League. Que Patrick Bamford hizo gol contra Liverpool el fin de semana pasado, que en sus últimas dos veces que ha jugado en la Premier League solo ha marcado un gol, que si usted lo ve con nivel para poder jugar en la Premier League. Yo creo que sí, decididamente. He thinks he has the required level to play at the Premier League, in the Premier League. Pero bueno, esas cosas se demuestran, no se declaran. But you have to show these things rather than declare them. Mike McGrath. Hi, Marcelo. The way you spoke earlier about the captaincy, do you, when the captain isn't available, do the players vote on who will be the captain? You sound like you asked them. Que cuando no está el capitán habitual, que cuál es el proceso, que si usted le pide voto. Interpreto lo que los compañeros sienten. He interprets what the teammates think, what the players think. Thank you. Could I ask about Rodrigo, your signing? When a player comes back to England or back to the Premier League, does it take time, do you feel, for a striker to get used to the conditions? He had some minutes at Anfield time yesterday. Maybe is he ready to start games in the Premier League? Que cuando hay un refuerzo como Rodrigo, que ha jugado en la Premier League ya antes, que cuánto se demora para él estar listo para poder jugar otra vez, que obviamente ha tenido minutos la semana pasada en Anfield y ayer, que cuándo cree que va a estar listo para poder comenzar partidos en la Premier League. Ya está listo. He's already ready. Thank you. Mark Walker. Yeah, hi Marcelo. Mike just asked there about Rodrigo, and that was the basis of my question really. He showed lots of energy last night. It was a frustrating night for him, but he showed lots of attributes that would have pleased you. Que siguiendo en el tema de Rodrigo, que ayer mostró mucha energía, que fue una actuación frustrante para él, pero que mostró mucha energía. Que usted qué pensó sobre su actuación ayer? Coincido en lo que en el diagnóstico que usted hace. He agrees with your analysis, your diagnostic of his performance. Has that edged him closer to his first Premier League start, Marcelo? Que si esa actuación lo acerca más para ser titular este fin de semana. No va a comenzar el partido este fin de semana, pero está en condiciones de hacerlo. He won't start the game at the weekend, but he's in a good condition to start if we want him to.